डॉक्टर राजेश पाटील आणि आमचे उदय काकोडकर, आमचे डॉक्टर अनुपमा बोरकर जे आमचे कॅन्सराचे सगळे पळयता, डॉक्टर पोनराज, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर वैशाली, बाकी डॉक्टर जूड, आमचो राताबोली, डॉक्टर संजय, डॉक्टर प्रशांत आणि बाकी सगळे आमचे HOD जे हांगा आयल्या मुद्दम आमचे सिस्टर्स, मेट्रन आणि कॅन्सर डिपार्टमेंटाचे आमचे ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे स्टाफ आयज आमी पयली प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी अनाउन्स केल्ले की गोंया राज्यान आमी आनी तुमी पळयलें की त्या दिसान आमचे देशाचे हेल्थ मिनिस्टरान बी सगळ्यांनी रिट्वीट एम्स पासून सगळे हेल्थ मिनिस्ट्री पासून सगळे की आमी 1 लाख ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंग्स आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आतां आमी ऑलरेडी अरेंजमेंट केल्ले आसा की आनी 1.5 लाख सुमार आमचे टोटली 2.5 लाख महिलांक कवर करपाचो आमचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. कॅन्सर केअरान जे कितें आमकां करूंक जाय प्लस नोटिफायड डिजीज करपाक आमी ते ऑलरेडी लॅब्स आनी हे सगळ्या लोकांनी आमचे लक्षांत हाडपाक जाय आनी डिजिटल कॅन्सर रजिस्ट्री हे सुरू करपाक आमचे प्रायोरिटी आहा आनी डॉक्टरच्या माध्यमांतल्यान ते बेगिना बेगीन सुरू करपाचो. जशें आमी आमचे इन्सुलिना खातीर आमी नोवो नॉर्डिस बरोबर आमी ते डिजिटल आमी डायबिटीजा खातीर आमी रजिस्ट्री चालू केल्या. आयज पेशंटा खातीर फक्त स्क्रिनिंगाच्या माध्यमांतल्यान मर्यादीत आमी रावना. स्क्रिनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता की नवे नवे ड्रग्स जे येता, नवे नवे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स जे येता हे सामान्य जनतेचे हेज्या अफोर्डेबिलिटीचे हेज्या भायर आसता ते. आनी म्हणूनच आयज राज्य म्हणून गोवा राज्य म्हणून आमी सदां आमी करता सांगता की गोवा मॉडेल आनी परत गोवा मॉडेल. तुमकां परत एकदां सांगता आमचे सिस्टर्स हांगा जे सगळे बरें काम करता तांकां परत एकदां थोड्या सिस्टर्सांक आमी टाटा मेमोरियलान आमी धाडलेले आसा ट्रेनिंगा खातीर आनी थोडो स्टाफ आमी टाटा मेमोरियलान आमी धाडटले ते आमचे योग्य तरेचे तांकां एक्सपोजर गावपाक. आमी टाटा मेमोरियलाच्या बरोबर आमची जी अग्रिमेंट जे जाल्ले आसा आनी तेणी कांय चेंजीस केल्ले आसा ड्रॉइंगान म्हणून खंय तरी आमचे कन्स्ट्रक्शनान ते फास्ट ट्रॅक व्हरपाक आमी ते आतां अप्रूव करून ते फास्ट ट्रॅक व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज रॉश बरोबर बी आमी एक MOU सायन करपाचो, एक MOU ऑलरेडी आमचो आसा. MOU ब्रॉड स्पेक्ट्रम करपाक बी आमचो प्रयत्न आतां चालू, तेंचे कडेन चर्चा करून आमी फुडें व्हरतले. परत एकदां गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी हें सरकार तुमचो सरकार, हें सरकार तुमच्या खातीर काम करता. सरकार लोक आमकां निवडून हाडटा, कितें तरी बरें करपाक म्हणून निवडून हाडटा. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे बजेटान तुमी पळयल्यार आयज आउटरीच एंड हेल्थ कॅरचेर चड भर दिल्ले आसा. गोंया राज्यान आमी सदां म्हणटा की गोवा मॉडेल म्हणून आमी सदां म्हणटा, बेश्टे नांवा खातीर काय परसेप्शन बिल्डींग काय पब्लिसिटी खातीर गोवा मॉडेल न्हू, पूण खऱ्या अर्थान आमी जें कितें काम करता तें काम फुडें व्हरपाक म्हणून आमचो प्रयत्न सदां आसता. आयज सगळ्या मिडियाक हांव सांगूंक सोदता की हें कित्याक हांव करता, हें फक्त लोकांक आमी सोयी सुविधा आनी लोकांक एक्सेसिबल हेल्थ कॅर आनी एक्सपेन्सीव मेडिसिन्स लोकांचे दारार पावोवपाचो आनी पेशंटाक तेजो फायदो जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आसा. आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेरनस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा. आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन, एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्टुझुमॅब, ट्रस्टुझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा, ते सबक्युटेनियस दिवचें पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्लें आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येवं शकता जेंकां हे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्यार तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता. लायफस्टायल बी आमी इम्प्रूव. आनी आयज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आमी ह्या निमित्तान आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतलें. परत एकदां सांगता, गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो आनी इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. देशान खंय असलें इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता, आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता, जेंकां फक्त कॅमोथेरपीचेर पयलीं आमी ट्रिटमेंट दिताले, आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना कॅमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता. टार्गेटेड थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी जे नवे तरेचे थेरपी येवंक लागल्या, हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसता. तेजे बरोबर इम्युनिटीक खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज रॉशान आमकां 50 कुपन्स दिल्ले आसा. वेगवेगळे ट्युमर मार्कर्स पासून वेगळे गोश्टी टेस्ट आमी घेवन करूं शकता. ह्यो टेस्ट जे 50 दिल्ले आसा ते हजारांनी रुपया लागता प्रत्येक टेस्ट करून घेवपाक. केन्ना केन्ना अशे मार्कर्स आसता जे
कशें म्हणटा ते फावंडेशन 1 एक टेस्ट आहा. म्हाजे स्वताच्या आईक जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जाल्लें तिजें ट्रिटमेंट आतां चालू आसा, पूण त्याच बरोबर आमकां तें करचें पडलें पळोवपाक की खंयचो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ताका योग्य तरेन आमी हें करूं शकता. आनी एक केन्ना केन्ना कोण म्हणटा रक्त टेस्ट केल्यार तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमी वेगळ्या तरेन आमी म्हायती काडूं शकता. तशें नासता ते टिश्यूच्या माध्यमांतल्यान बायोप्सी जेन्ना करता ते घेवन फावंडेशन 1 टेस्ट करता. ताका म्हारग ह्यो टेस्ट, हाका अमेरिकेक धाडचें पडटा. आयज बी मुंबयच्यान अमेरिकेक धाडटा, अमेरिकेच्यान ते टेस्ट करून मागीर तुका गावता. आमकां ही सोय आमच्या हॉस्पिटलान जाल्ली जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान आमी करपाक सगळें धडपड जें करूंक जाय आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज पर्यंत जे कितें आश्वासनां आमी लोकांक दिल्या की लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक आनी महिला स्वास्थ देश आनी स्वास्थ महिला म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा तेन्ना आमी महिलांक आमी स्वास्थ जर योग्य तरेन आमकां सांबाळपाक जाय हे ओवरऑल प्रोटोकॉल्स आमकां इनकॉर्पोरेट आमच्या हॉस्पिटलान करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. Combination of pertuzumab and trastuzumab. The company brand name is Fesgo. ते रॉश कंपनी करता, त्यांचे प्रोप्रायटरी आयटम. दिस विल रिलीज दिस हँडओव्हर करा तुम्ही. हां हँडओव्हर करा. एक 15-20 all over the world as World Cancer Day. The whole idea is to increase awareness about cancer in the general population. So lots of programs are done for increasing awareness. There are screening drives, there are new treatment modalities which are launched. Various initiatives are started on this day. Basic idea is to increase awareness because we know that if we increase awareness, we can expect people to report early, we can diagnose early, and any cancer, if it is treated in the earlier stage, has a better chance of cure than if it is diagnosed in the late stage. So today we had this initiative by Government of Goa where our health minister has just launched the program where a new drug, which is a targeted drug for breast cancer, was used for the first time in a patient in Goa Medical College. So Goa Medical College, as you know, gives treatment completely free of cost to all Goan patients. So this is a drug which is used in a subset of patients of breast cancer. So those patients of breast cancer who are positive for a protein called as HER2 protein. So if the patient's cancer is positive for HER2 protein, then those patients benefit by giving anti-HER2 injections. So for last 5 years, we have been using the anti-HER2 injection called as trastuzumab. In the last few years, there is a new drug which is launched, which is called as pertuzumab. If we add this drug to chemotherapy and trastuzumab, then the benefits are more. The cure rates are higher. So this is a combination. This drug is a combination of pertuzumab and trastuzumab, but it is prepared in such a way that it can be given as a subcutaneous injection. Subcutaneous injection means it is given under the skin, just like insulin injection is given. So it makes the treatment easier and it is shorter. So if we have to give these two injections by IV, then it will take 1 to 1.5 hours each. So it would be about a 3-hour time period when the patient has to get an IV drip. As against this, if we are using this drug, which is given as a subcut injection, it is given over 5 to 8 minutes. The first injection is big, it takes 8 minutes. After that, every injection is just 5 minutes and you don't need an IV access. So it is convenient for the patient, it is convenient for the treating team, it is less time consuming, so you can treat more patients in given number of time, and it is beneficial to the patient because they are getting the benefit of one more drug. So two antibodies, combination of two antibodies, we hope that the success rates, or it has been proven that the success rates are better, the cure rates are better, the chance of disease coming back is lower. So this is an expensive drug, but since Goa government gives free drugs to all patients who are in Goa, this drug will also be given free of cost to those patients who qualify. So patient has to have breast cancer which is HER2 positive, and this injection is given before surgery. So patient, when she is diagnosed, you do this test. If it is positive, we give this injection for a period of few weeks. We see the response, we see that the tumor has shrunk, and then the patient goes for surgery. So by doing this, the surgery is also easier to perform. It is less mutilating for the patients. So we hope that by introducing this drug,
we will be able to take our cancer care for women with breast cancer one notch higher. Is it detected at the first stage only you can have this injection? No, we can do it in first, second, third stage. We don't use it right now in the fourth stage. But First, if second, the and patient third. has multiple health issues, then how the procedure goes? No, every patient who has multiple health issues, we carefully check the patient and we see is there any of the health issue which makes this drug contraindicated. If it's so, it will not be used. But if otherwise, we can manage the other health issues and use, which is what we do for all patients. If patients have high blood pressure, high blood sugars, heart disease, we make sure that they are getting all the medicines needed for that. All that is controlled, and then we start the cancer chemotherapy. So it will be similar for this medicine also. There's no side effects. See, all medicines have side effects. There is no medicine in the world which does not have side effect. All cancer medicines have lot of side effects. So it is not that it does not have side effects. It has its side effects. We know what the side effects are. Over the years, we have learned how to manage these side effects. We will manage these side effects. It is not without side effects, but whatever was available as an IV injection is now being available as a subcutaneous injection, which is easier to give and easier to take for patients. Ma'am, more of awareness is going on, but still educated people are not coming forward for the checkup or screening. So what do you like to say on this? We just need to increase our awareness drives. We need to reach every person, males, females, children, young adults, college going, high school going, and we need to do this on an ongoing basis. You hear it once, you forget it. You see it every day, you hear it every day in the media, print media, social media, hoardings. The more you stress on it, the more will be the degree of awareness. And with the qualification, There are no shortcuts. it's under CRS. That we will have to see the details. Thank you, ma'am. One minute, I will see what I